पका अरे पड़े पहिला हला साबानी पहिला हला तो साबानी ने समोसा इडली साबानी जोड़े जोड़े मार तक काट ना इसको ये ले कौन है ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉନୁ 6-5 ରେ କଣ କରୁଛୁ ହେଲା ଏଇ ତିନି ତ ତିନି ଦୁଇ Đây rồi. Hãy. एक चारि गुटे गुटे जाऊ तो आज जीव ना खाली जीव lagi itu masalah एक दुई चारि
ନାଇଁ ରେ ଦିରେ ଖେଳଟା ମଜା ଲାଗିବ ବୁଅ ମଜା ଲାଗିବ ନା ये जितु देव ना ये देव ना देव ना गोड़े गोड़े मारे कुड़ी की तोरो गोड़े मारे कुड़ी की तमको दौची बोलू आ तू कम मत दो देखो कुट्टी देबी चिपली तू सूट बोलची रा भारी मार दौची तो कौन तरह सूट पड़ो दौची दौची कौन काजी तू तू कौन कुछ रा मैं की दादा ना काजी तारी चला लगौनु पछरु लगौनु मो इच्छा हां सेई तो होची तोरी इच्छा अपन वाला गेम देखलो এটা আগে শুট হচ্ছে চলো দেবাম গো পারি इधर जो कुछ बोलने नहीं हां দুই চলা চলো চলো তোমরা মারিবো হ্যাঁ ছাড়িবো নি মারু गाड़ी चलो গোড়ে গোড়ে মারিবো তো এটা তো বদলা মু নেই গোড়ে গোড়ে মারিবো মারে জানি আর গোটায় কোথায় গেল ছটা পকেও সংখ্যা মারবো চলা দেব না ছটে হুস সাপয়া পগা 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 तो बड़ा कमरे बदले মারিছি না मारचुना মারিছি হ্যাঁ চলা 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 আমি যাওছিলাম কোথাও মামাইলে ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ तब तो तुम पकड़ से छेड़ दलो बोली एक दूर थिला हाँ तब तो कहीं मत बोलनी କିନି ବାସି ସେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ଛାଡିଛନ୍ତା ପଳା ପଳା ଜଲ୍ଦି ପଳା ଏଠୁ ଘଣ୍ଟ ମଣ୍ଡଳରେ ରହନା सतरे ଆଉ कम से कम लेकिन पहुंच दियो ପିତା ଆଉ ଯାଉଛି ତ ବସି ରେଡି ହେଇଯାଉଛି ବାହାରିବାକୁ ରେଡି धीरे ଏଇଠି ଦେଖି ତ ହଁ ଏଇଠି ଯିବା चलो चलो बाहर लो चलो चलो हाँ एक तो तीन ही आओ चार ही लाओ अरे चलो लो बोलो पौड़ कर लो बोलो चुप जाओ ना चुप जाओ ना हां तब तो री मोरजी छाजो कर देई जोड़े जब मारे हो तो मारो हाँ ठीक है ओके ओके नो ओके ओके नो कॉम्प्रोमाइज ओके बोली मार दो चाले तू चाले 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 अरे अब मुझे ये तू तो दो की मुरा है तो देखते बोलो देखो ए छेड़ा कहीं ना तो सीधा मनोज जोड़ा बहुत से चलो मैं तो कुछ बोलूं आई गाओ दो ना तू कौन डरू तू एमिति हैं हां पूरे दिखा गाड़ी की चांदी पूरी दी वो गाने चांदी ओ गोटे काटी वाला रह केडा गोटा काम करला ये रोड बजी ब्यूटीफुल आसो आसो अच्छा आसो आसो तब आगु जाओ ना डर जे मु दीटा करे पछे चली जाओ पछे नहीं चले मो मेरे डर पुरा अरे तू डर गुरे जब आगु जाऊनु तब डर पुरा तू डर गुरी यू डर पुरा यू डर गुरी छेड़ गुरी यू हगुरा यू हगुरी थैंक यू सो मच सेंड टू यू वो पार दिला प्लीज वो तो मनोज चल जदी गोड़े मारी खाली आवाज आगु को दे तू आगु
ଦଉଛି रे आ तेरी काती ନେଳି ହେଲେ ମୁଁ ମାରି ए देख मला ini cari देखना मला पांच पांच मला चाली चाली चल କିଲୋ କି ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠି ନାହିଁ କହିବି ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ହେଲା ଚୁବୁ ଚୁବୁ चला ଚାଲୁ ଚାଲେ ଚାଲେ କେତେଟା ତମକୁ ଦଉଛି ନେଇଯିବି ରୁହ ଓହୋ ତୁ କହୁଛେ କୁଟି ଦେବି ଆ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା କରନା ତମେ ମତେ ଚିପୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଚିପୁନି ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रहबे कइसे ना मोई जाबे ସେଇଠି ଦିଅ हां देखुना आ गेला एक थोड़ा मोई छाड़ ଦେଖୁନ ଏଇ ତ ବାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେବି हां चला 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 तीन चला कितने बड़ा मन कर ଆମର ଭଲ ଆରେ ମରିଗଲା ଆଏ ମରିଗଲା ରେ ମାମୁନି ନାଗଲା ଚଲା ଚଲା ମାମୁନି ଚଲା ଛଅ ଚାରି ହଁ ତୁ ମାରି କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରି ହେ ହେଡ଼େ ଦଲୁନୁ ଦେଖୁନ ଆଉଛି ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଦାନା ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତ ଭଲ ପଡ଼େ କଣ ଛୁଟି ଛୁଟି ପକଉଛୁ ଛଅଟା କୁଇଣ୍ଟକୁ ଚଲ ଦୁଇ ଚଲା ଦୁଇ ଚଲା ଦୁଇ ଚଲା ଦୁଇ ଚଲା ଚାରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଲି ଗଳୁଛି ଛଅ ତମର କିଛି ହବରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଦେ ହଁ ଗୋଡ଼ା ବେଟା ତୁ ର ନାଇଁ ଦେନି ସେଠି ଦେନି ଗୁଡ଼ି ମାରିଦେବ ଆପେ ସେଠୁ ଦେ ଗୁଡ଼ି ମାରିଦେବ ପକ୍କା ମାରିଲେ ଚଳିବ ଗୁଡ଼ି ମାରିବନି ପକ୍କା ଅଛି ତ ମତେ ଟେନସନ୍ ନେବୁନି अरे चला चल 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 चला हाँ नहीं कर सकता पता नहीं था हाँ नहीं जा नहीं जाता चला आइलालो कालिया खंड आइलालो ମୁଁ ତୋର ଡାକିଲି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଡାକିଲି ନା ତୋ ପାଇଁ ଡାକିଲି ଆଉ ଭଲ କଥା ମୁଁ ତ ସୁଟୁ ଡାକିଲି ମୋର ମୁଁ କଣ ତୋ ପାଇଁ ଡାକିଦେବି ତୁ ତୋର ଡାକିଲୁନି 12 18  छी 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 तू तो हाँ पतला बोरो पतला पतला हाँ पतला आजा तो पंडित मोर तो पंडित ये तो पूरी रो पड़ी 5 अल्लाह चला इन्हें बिंदा से तो पूरी जो अरे के ही ना आती ना यही ना मन इच्छा इन्हें चले चलो 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 দুই আমার সব করে এই নাও দুই করে কম হবে আপনি না যে কোথাও বলে রেখে দিচ্ছি আর একটু কি ডর একটু খুনি মুন্ড ধরবি আরে যা তু ହେଲା ଆଶା କରିଥିଲି ମଲ୍ଲିକି ଟାଣା ନାଣା ନା ଦେଖୁନା ଡାକେ ତ ଛଅଟେ କଣ ମୋ କୁଡ଼ି ପାଚିଯିବ କୁଡ଼ିକି ବାହାରିକି ମାରିଦେବୁ କୁଡ଼ି
ଏଇ ପଳେଇଲା ରେ ପୁଅ। ହଁ ମଲା ନା ନା ହାରିଗଲା। ହଁ ଏତିକି ବେଳେ ଯୋଡ଼େ 6 ଦରକାର ତୋର। ଯୋଡ଼େ 6 ଖାଲି 2 ପଡୁଛି। 6 ପଇଲାନି 2 ପଇଲା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ 6 5 ପଇଲା। ହଁ ଅଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେ ନେଇଯାଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ। ହଁ ୟେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ। ଓକେ ପଶିଗଲା ଖୁଡ଼ି। ଦେଖୁନ କେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଗଲା। ସେ ପକ୍କା ଭରସାରେ କେତେ କଣ କରୁଥିଲା। ପକ୍କା ଥିଲା ଯିଏ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। ପକ୍କା ଥିଲା ପକ୍କା ଦେଖ ନିଜ ଦାନ ଲୋକ ତଥାପି ସିଏ ଜିତିଯିବ ବେଳ ପଇଲେ ତୁ ଲାଖିଯିବୁ। ପକ୍କା ନିଜ ଦାନ ତୋର ଟୁକ ଦିଟାରେ ଖସିଛି। ହଁ ଦେଖିବୁ ତୋର ଖସିଯିବ। ଦିଅ ପୁଅ 6ଟା 6 6 6 ଜିତିଲେ କିଏ କଣ ଦବ ଏଇଟା ମୁଁ ହଁ ପୁରସ୍କାର ତୁ ଜିତିଲେ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦବୁ। ଦେବୁ 10 ଟଙ୍କା ମତେ 10 ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମକୁ ଦେଇ ପଚାରିଦେବି ନା ଗୋଟେ ଦବାନି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁ ତ ପଢିବନି ତୋର ଛୁଟ ପଢିବନି ନା ଛୁଟ ହେଇଯିବ ଆମର ପାଇଁ ପଢିବନି। ଏଟା ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଛଅ କହିଲି ଏଟା ଉଡି ଯିବନି। 6 ପୁଅ 6 ପକା 2 ତୋର ଉଠିବ ଏଇଠି। ପୁଅ 2 2 ସୁଟ 2 ସୁଟ 2 ସୁଟ 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 ସୁଟ।